wala sila. Tuwa na. Kini. Mindanao versus Visayas. Ayan, si Zaira na una. Versus Nika Kirol. Grabing bakbakan, no? Tira, tira, tira! Oh! Kini! Dai, bakbakanay. Atsak ka. Tira, tira! Tira! Ah, grabe, Zaira, ah. Ladies 14 under. Cebu versus Mindanao. Zaira Paco versus Nika Kirol. Oguban. Wala! Yan. Wala! Wala ka! Inkarnasyon! Tuwara sila, oh! Oh, tuwa dito ang kuwan. Layo kayo, libuton. Dito pa sa kuwan. Liloy, libot. Kinsa ba ginauna na, be? Wala pa maginigawas. Be, kaya makita. Ay, naglupad-lupad. Parang siya, Zaira. Nika. Zaira? Zaira daw. Alright, kita na nato. Nag-una Zaira Paco, ikaduha Nika Kirol. Alright, dire Mindanao versus Visayas giday 1-2. Mindanao versus Visayas ang 1-2. Hala ka,